Rebonjour donc tout le monde. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Voilà, normalement ça devrait marcher. Je me suis mise sur mon PC en fait. خاطر, la connexion sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi elle m'a posé un problème. Donc j'attends juste que vous me rejoigniez. C'est Mhouni. Je m'excuse donc pour ce souci technique. J'attends juste que vous me rejoigniez pour que on puisse continuer donc cette séance. En attendant, الجماعة يخلطوا علينا. Donc, vous voyez un peu, même au niveau de la connexion, hein, il y a un petit problème. Pas de souci. Alors, donc en fait, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est justement cette, euh, cette installation très, très, très lente et très معناتها vicieuse en fait du burn-out. La connexion par le trier. Bon, c'est bien, ça c'est le direct aussi, hein. Je ne sais pas ce qui passe, mais c'est pas grave. On fait les moyens les euh, Donc pour récapituler l'abed اللي مازالوا كيخلطوا, on s'excuse encore une fois pour cette interruption. قلنا اللي البرن اوت يجي وقت اللي الام ما عادش تنجم بالحق dans le vrai sens du mot. معناتها تتعب فيزيكمون والتعب هذاك يردها très irritable, très يسرع لأعصابها و دونك يسرع لأعصابها و en même temps ماهيش مفهومة، تحس روحها ماهيش مفهومة. وكنا نحكيو على الريكونيسانس. اش معناتها لا ريكونيسانس؟ أي كيما حكينا كيما كنت نحكي قبيلة على الصغيرات وقت اللي يعملوا حاجة نقول لهم صحيت بازي واصل. الأم كيف كيف وقت اللي elle fait de son mieux تعمل اللي تنجم، تعمل اللي تعرف تعمله، اللي يمكن شافت أمها تعمله وإلا اللي قراته وإلا de toute façon elle fait de son mieux pour pouvoir assurer le rôle de maman نتاعها على أحسن وجه. وقت اللي نشوفوها تتعب وهناك يقول لا reconnaissance، أنا مانيش نحكي كان على لو كونجوان لو ماري وإلا لو بابا، معناتها راهو اللي دايرين بها الكل عندهم دور مهم، سورتو العباد اللي هي تحبهم وعندها ثقة فيهم. وقت اللي العباد هذوما يشجعوها، يقفوا معاها، معناتها يعاونوها سواء ان كونساي والا يعاونوها حتى دون لا لوجيستيك اللي هي فيها، يفهموها او موان حتى كي يسمعوها ويفهموها سي ديجا كيلكو شوز بوغ ايل. علاش؟ خاطر تلقى روحها هي جوستومون دون ان انغوناج، العباد الكل عينيهم هي هذه شنو تحس معناتها. انا وقت اللي جبت صغاري معناتها هذا شنو اللي حسيت اللي كاين فما ان ستاندار، فما حاجه مطلوبه مني وانا جو غام وقد ما نعمل مانيش خالطه. خاطر ما نعرفش، ما نفهمش. اول مره يجي صغير، وحتى كان يجي صغير الاخر ماهوش سي با لو ميم، معناتها ماهوش نفس الصغير، دونك ما نقدرش نتعامل معاه بنفس الطريقه. il n'a pas les mêmes soucis. انت الفورمه نتاعك ماهيش هي بيدها، بدنك وحالتك النفسيه ماهيش هي بيدها. اي دونك سي نورمال اللي ساعات لو بيرن اوت ماتيرنيل راهم ما يجيش من الصغير الاولاني. نجم انا بيرسونيلمون جو لي كونو بعد الصغير الثاني، معناتها نشدوا حتى on n'en peut plus en fait. Et le stress ou la recherche de cette image parfaite de la maman parfaite ونوليو نخافوا من لي كريتيك. وحاجة الأخرى يعني بشوية بشوية نقصوا فيها وقت اللي نتعبوا فيزيكمون وإيموسيونيلمون. شنو نوليو
نوليو أول حاجة فما دي سيمبتوم فيزيك يظهروا، نولي معشين النوم، لوجية، نوليو ديما تاعبين. عرفتك العبد اللي إذا كنت تشوفه أنت ولا أنت حتقلق من روحك ديما تاعب معناتها كيما تشوف عبد وأنت تشكيله تاعب هاو بدني هاو راسي هاو عيني هاو منعرف شنو. وي سي اسمه لو سندروم دو لا فاتيغ كرونيك، سي اون فاتيغ ما توفاش ديما وانا تاعب، حتى كي نرقد ونقوم تاعب. بشويه بشويه هذه دونك ليتاب الاولانيه، ليتاب اللي تخلينا ندخلوا في البرن اوت بشويه بشويه. آه، لا فاتيغ فيزيك اي ايموشنيل. ومن بعد شنو باش ندخلوا في الديتاشمون. اش معناتها الديتاشمون والا ديستانسياسيون تسمى زاد. باش جو في كوبي افيك مي ايموشن. صغاري سي مالورو دو لو دير، وانا حبيت نحكي اليوم على الموضوع هذايا خاطر انا شخصيا عشته، ونحب نقول للي مامان الكل حتى لي بابا اللي يعيشوا راهو امان فما حل، وراهو اللي تعيشوا فيه ما كومش تعيشوا فيه وحدكم، وراهو اللي تحسوا فيه ما يخليش منكم، ما يردش منكم اون مامان خايبه. راهو اون مامان معناتها سي با بور ريان كو الجنه تحت اقدام الامهات. اون مامان بدنها يتمس، مخها يتمس، شعرها يتيح، بدنها كل اون غارد لي تراس. مش بور دير شوف قداش احنا فيكتيم، لا 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 لا، بالعكس الحمد لله يا ربي لو كان ما جبناهمش كصغيرات ما نعرفش شنو يصير فينا، ما نصورش حياتنا بلاش بيهم، وربي يفضلهم ويهديهم وان شاء الله يا ربي نفرحوا بيهم. لكن سي بور دير او مامان راكم فو نيت با سول. راهو سو سونتيمون معناتها نوص واش معناتها كي نحكي على الديستانسياسيون لو ديتاشمون، ما عادش عندي émotion. Je suis juste dans le rôle du parent qui fait son truc à faire point barre. ما عادش يهمني صغير يبكي نحب ولا ما نحبوش، انا محبه تحكي لي انا بدني ما عادش نجم ناقف. يعني جو في لو نيسيسير، جو في اللي يلزمني نطيب لهم، يلزمني ننظف لهم، يلزمني نرضعهم، يلزمني نلبسهم. معناتها جو سوي دون لو بارون نوريسيي اللي قايم بالواجب نتاعو هكا هو. ما فماش بلوس سي افينيتي. يعني ماذا بيا كي نوكلوا ونرقدوا سي بون، معناتها ما عادش نحب نسمع صوت حتى شيء، ما عادش نحب نسمع صوته صغيري، الصيح نتاعو ما عادش نحمل. اي بشويه بشويه on s'installe dans des symptômes mentaux هون في مخ. يعني نوليو ديما ملالات، ديما واحنا فادين وقلقين، هيبر سنسيبل، تقول انا غادي تولي تبكي والا تعمل كريز من حتى شيء. ليغيتابيليتي، نوليو ايريتابل على الاخر، يعني من حتى شيء اون سو مي اون كولير، كل حاجه تقلق فينا. وهون نعاود نرجع للميتافور نتاع اللي كتبت كتاب لي سور دو لام، كالجرح اللي مغطي بقون. Donc, on se protège en prenant de la distance par rapport à nos émotions. Et ça affecte, bien sûr, علاقتنا مع صغارنا، ça affecte علاقتنا مع رواحنا. احنا déjà on est dissocié de رواحنا. احنا قاعدين نخدموا هنيا واحنا روحنا هنا، قاعدين نغزروا رواحنا وكهو معناتها sans état d'âme، avec beaucoup de le peu d'énergie اللي عندنا pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ça affecte également la relation conjugale. على خاطر le conjoint من شيرة il se trouve dans l'impuissance d'aider, dans l'incapacité d'aider, surtout puisque هو في الإباراج هو والعباد اللي دايرين بينا لي ماما. هوني باش نحكي معناتها على الصعب نتاع لا بيرسون اللي في بيرن اوت راهو. يعني autant يا والله مسكينه، خاطر مسكينه dans le pas dans le sens de la victimisation mais معناتها il faut la comprendre. اما راهو quelqu'un qui est fatigué qui est malade راهو il devient un bourreau pour العباد اللي عايشين معاه، يولي الجلاد، يولي موش اي ميشون. جادور cette expression نتاع الفيلم موش اي ميشون. هو ماهوش حامل روحه، ماهوش مرتاح مع روحه، donc il va pas être utile ni productif بالكدا، لا مع صغارو لا مع روحه لا مع البارتنير نتاعو لا مع عائلته. دونك شو يعمل؟ باش يجبد روحه، il va s'isoler.
على خاطر ils se sont incompris. حاجة الأخرى اللي نجم تعملها ولا يعملها لا بيرسون، خاطر راهو كي نحكي أنا اليوم على البرن اوت ماتيرنيل سامحوني بور لا بارونتيز، هو كلمة برن اوت جاية من الابويزمون، من البرن اوت بروفيسيونيل، اللي واحد يبات ان كابل من الخدمة، مش من الخدمة كهو، من الامبيونس زادا نتاع الخدمة. Et donc le burn-out maternel جاي على خاطر c'est aussi un épuisement physique et mental اللي يرد العبد ما عادش productif، ما عادش هو. Donc l'isolement، le sentiment d'impuissance يا ميمتي. هوني نحكي معاكم en tant que maman، à un certain moment tu te dis ما نجم نعمل حتى شيء، je suis impuissante، je ne suis incapable d'être une mère digne، je suis incapable de faire les choses comme elles doivent se faire، je suis dépassée par les événements et je suis carrément dans l'impuissance d'avancer ونقعد je subis معناتها كيما الرobot، je fais juste ce qu'il faut faire، ce qu'il y a euh, même pas sans état d'âme، avec de l'amertume, avec de la rancune, avec beaucoup de ressentiment, et ça se sent. Ça se sent في وجهنا، ça se sent في بدننا، ça se sent في صحتنا، وça se sent في الكاليتي relationnelle اللي عندنا مع البارتنير نتاعنا ومع صغارنا زاد. En fait, on contribue من غير ما نفيقوا à empoisonner ces relations، على خاطر احنا بينا مع رواحنا on n'a pas une belle relation. Alors شنو الحاجة الأخرى اللي نعملوها، ça c'est un classique، on va accuser l'autre de tous les problèmes تاعنا. أي حاجة تصير أي ما خاطر أنت، لا وعلى خاطرك الحاجة، ولا خاطر فلان، ولا خاطر الكرسي، ولا على خاطر النار، ولا خاطر نتاع الغاز، ولا على خاطر الصغير، ولا على خاطر كل شيء باش يخرج. ما احنا خارجين من لي زيموسيون تاعنا، on est dans le détachement. احنا on n'existe plus en tant que personne، ou surtout on se dégage de toute responsabilité. Donc on devient aveugle sur nous-mêmes. وكل حاجة تصير c'est pas notre faute parce que c'est déjà نعرفوا اللي احنا on est impuissante، incapable، on est des mères indignes، on n'est pas de bonnes mamans، ويا ربي وكيفاش وصغيري كيفاش باش يطلع، وكيفاش انا مش قادره نحس عليه ومش نتحنن عليه، وكيفاش انا نخمم اللي انا ماذا بيا ناخذ نهرب، ما نحب ناخذ كونجي، نحب نهرب جمعه بلاش حتى حد. يعني on a ces pensées et ces fantasmes. أنا الحق j'ose en parler parce que quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et ça m'a énormément soulagée. Et بالحق معناتها نتصوروا إحنا ساعات حتى عندنا des idées noires. Et ça peut devenir très très dangereux. Et pour nous, et parfois même pour les enfants. خاطر l'irritabilité, هذيك تولي une colère، وتولي une agressivité. تنجم تكون une agressivité verbale وإلا حتى physique. Dans un moment de colère, de transe، معناتها واحد ينجم معناتها il fait une connerie regrettable. شنو باش يصير من بعد؟ Donc قلنا les trois étapes نتاع البرن-اوت، قلنا l'épuisement physique et émotionnel. من بعد cette distanciation والا ce je comprends pas pourquoi la vidéo ترعش هكايا، الله غالب سامحوني. L'épuisement donc physique et maternel et émotionnel سامحوني. La distanciation et le détachement، نبعدوا من رواحنا complètement، نخرجوا émotionnellement، تقعد juste une carapace qui s'appelle maman et qui fait les choses qu'elle doit faire avec معناتها برشا قلق، برشا تعب، برشا فدة، برشا حقد ساعات، برشا. أنا قلت لكم je n'ai pas peur d'utiliser les mots على خاطر c'est des choses qu'on ressent، que j'ai moi-même ressenti، et je peux imaginer que des mamans puissent être dépassées حتى يوليو en fait يدخلوا في la culpabilité. صاحبتنا هذيك قول لهم انا سي ان باكيج، تولد منه عندك بيبي معاه الكولبابيليتي، سي بون معناتها tu peux pas، c'est quelque chose qui va de pair. Et plus on est dans la culpabilité، هذا اللي لاحظته وانا ce que j'aimerais partager avec vous، plus on est dans la culpabilité et plus on s'enfonce dans le burn-out. على خاطر on se ronge، on est rongé par cette culpabilité، نحسوا روحنا مخطئين واللي نعملوا فيه ما يصلح لشيء، وندخلوا عادة فك الدوامة متاع لي بونسي نيجاتيف، وأنا مانيش أم باهية، وأنا مانيش أم أصلا، مش قاعدة نعمل هوني، وكيف بيا كيف بلاش، ويمكن حتى بلاش بيا خير. إيه أون كومونس معناتها هنايا
la transe qui peut mener à des choses très 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 néfastes. Et les psychir c'est l'étape de reniement, c'est-à-dire que je vais renier tous les accomplissements اللي عملتهم. ما عادش نقدر شنو انا نعرف نعمل ولا شنو الحاجات الباهيين اللي عملتهم، ونولي نقيم في روحي en tant que maman كان على الحاجات اللي هما يلزمهم يكونوا. ما نعرفش شكون. On dit qu'une maman ça fait ça, elle doit être comme ça, elle doit dire comme ça, elle doit faire comme ça. وكم العادة on rajoute une couche نتاع la parentalité positive et il faut parler gentiment aux enfants et il faut et bien sûr et je suis tout à fait d'accord avec ça. La violence verbale ou la violence physique نسميوها la violence ordinaire على خاطر فما كلام اللي يتقال كل يوم اللي هو il blesse des traces معناتها من غير des bleus. Oui, pour l'éducation positive et pour la psychologie positive. أما ما نجمو نكونوا بوزيتيف مع الآخرين كان ما نكونوا بوزيتيف مع الواحد. ما نجمو نتسامحوا مع الآخرين كان ما نكونوا متسامحين مع رواحنا. دونك شنو باش يصير هنايا في التروازيام ايتاب بعد الديستانسياسيون؟ on va renier tous les accomplissements اللي عملناهم، اللي قبل عملناهم باهي، اللي نعملوا فيهم توا ما عادش نشوفوا فيهم. معناتها احنا قاعدين نعملوا في حاجات تقول حتى كان نعمل من غير حنية على خاطر ما عنديش انرجي معناتها. جو سوي اون مود ايكونومي دانرجي كيما في التليفون. تعرف الانرجي اللي عندي نقوم نعمل بيه الحاجات اللي لازم نعملهم وكهو من بعد نحط روحي اون باك، يمكن حتى اكثر من اون باك. بشويه بشويه باش نفقدوا الاستيم في رواحنا. معناتها شوفوا الاكسترابولاسيون كيفاش من حاجه من ان دومين لا ماتيرنيتي اللي تبعت لنا تصويره مغلوطه. وقت اللي دخلنا للماتيرنيتي لقيناها ما تشبهش بالكل التصويره اللي باعوها لنا، ولقينا رواحنا اون باتوج نبلبزوا اون بريكول اون في دو باتش وركينغ اون في au jour le jour كيما نجموا كيما نعرفوا هانا تليفون منا etc. Et au fur et à mesure on devient dépassé, on n'est pas assisté, on n'est pas soutenu. ما نشوفوش لا ريكونيسانس نتاع العباد اللي دايرين بينا. لا ولا يقول لك يا اخي بربي يا اخي شبيك انت موكل على العباد صغير عمل فيك هكا وراجلك ودارك وامك وانت وشبيك هكا حالتك وبرا مش قد انا قد معناتها on perd l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et perdre l'estime c'est encore plus grave que de perdre la confiance. علاش؟ هي le manque de confiance c'est le manque d'estime de soi. Le manque de confiance مازلنا في étape احنا نحبوا نعملوا ça marche pas ونخافوا لا نعملوا اما on est obligé. Quand on perd complètement notre estime de nous-mêmes, on ne prend même plus l'initiative. على خاطر on se condamne à l'échec قبل ما نعملوا. معناتها ندخل on doute de notre valeur en tant que personne. مش en tant que maman أكهو. يعني puisque احنا وقتها le rôle principal في حياتنا 150% de l'énergie اللي عندنا ماشية في الرول دو ماما. باش نعملوا on transfère الديسيبسيون تاعنا par rapport à l'image اللي حابين تكون عندنا في الرول هذايا on la projette على tous les domaines de vie ونولي عادة نرجع بالمقلوب على tout ce qui n'a pas marché. وين جو me suis sacrifié وقعدت هكا لاني باهية لاني نخدم لاني والا كاني نخدم هاني خدمتي باش نخدم فيها بكدا. Je voulais être bien en couple هانا نهار كل ناكلوا في بعضنا. Et on ne se rend pas compte en fait que tout est relié. Tout est relié à la خاطر et tout est rompu à la خاطر le lien avec nous-mêmes est rompu. À partir du moment qu'on ne dialogue plus avec soi-même, qu'on n'est plus ما عندناش ce recul, on est en transe والتابلو عمال يكحل عمال يولي sombre واحنا on sombre au propre et au figuré. معناتها عمال نزيدو نغرقو et c'est très difficile de s'en sortir. اش معناتها c'est très difficile de s'en sortir tout seul à ce moment-là خاطر on ne se rend pas compte qu'on est en train de déprimer. On est en train de rentrer en dépression. Donc le burn-out من الأول c'est un état d'alerte اللي بشوية بشوية la spirale نتاعو تهز la dépression. La dépression elle peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend قداش نجمو معناتها وقتاش نفيقوا بها.
Euh, comment on peut s'en sortir? Déjà en identifiant tous les symptômes اللي يظهروا في البرن اوت اللي هما كما قلت لكم آه، ce sont des symptômes من الاول يبداو فيزيك على خاطرهم ولا فيزيولوجيك معناتها فما ليبيزمون نتاع البدن فما لو تروبل دو سومي فما الوجيعه انا نتذكر بالهزان j'avais je croyais que j'avais le syndrome du canal carpien الظهر يوجع ما نرقدوش بالكدا donc la fatigue chronique etc et puis فما les symptômes mentaux ولا cognitifs يسميوهم اللي هما انا ديما نحس روحي مالاليز ديما مثلا je m'isole je me détache émotionnellement de العباد اللي دايرين بيا et principalement de moi-même je deviens hypersensible نحس روحي impuissante je suis pessimiste ما عادش نشوف في فيلها معناتها مانيش نشوف في la lueur ولا la lumière au bout du tunnel باش نعرف je vais m'en sortir on peut rentrer dans un état dépressif نوليو ما عادش concentré par exemple نوليو intolérant لأي حاجة نجمو نوليو زادا indécis ما عادش نجمو ناخدو une décision que ce soit au niveau de dans le domaine de la maternité وإلا في des domaines آخرين bien sûr se développe chez nous une image خايبة على رواحنا نجمو نوليو cynique معناتها كل شيء يظهر لنا حتى التفادليك نتاعنا on rigole avec amertume معناتها الحاجات اللي يصيرونا فما aussi les symptômes liés للcomportement donc قلنا احنا فما les symptômes physiologiques الحاجات اللي نحسوهم في بدننا الحاجات اللي qui se passent dans la tête et puis il y a des comportements visibles donc علاش نقول لكم على les symptômes باش نتوما تحاولوا تعقلوهم والعباد اللي عايشين معاكم زاد اذا كان تقول نتوما لطف عليكم معناتها mais si vous connaissez معناتها des personnes qui sont dans cette situation-là, alors vous pouvez la comprendre et puis aussi l'amener à sortir, à demander de l'aide. Je trouve qu'il fait maintenant peut se sortir de cette situation. Déjà, on devient contre-productif. On n'est plus productif. تجي تعمل حاجة ما تعملهاش بالكدا وإلا الحاجات اللي قاعد تعمل فيهم يوليو أقل en termes de nombre de variété معناتها وإلا la quantité de ce que tu fais تولي أقل. Je prends par exemple l'activité تقرا كتاب par exemple قبل كنت نجم تقرا كتاب في نهارين كتاب تنجم تقرا صفحة وتقعد 4 أيام تقرا في نفس الباراجراف على خاطر عندك un manque de concentration tellement l'état de fatigue physique et émotionnelle s'est emparé de معناتها de بدنا et de nos capacités en fait physiques et mentales. حكيت لكم على l'irritabilité اللي تنجم تولي de la colère et de la violence donc إذا كان تشوفوا شخص une maman اللي تسيح برشا اللي elle punit à répétition اللي تنجم تكون تضرب برشا par exemple وإلا ياسر كلامها جارح ça reste une maman mais en fait elle n'est pas معناتها c'est un cri c'est un appel au secours مانيش قاعدة نبرأ في اللي مامان اللي يعملوا هكايا أنا بدي غلطت معناتها مع صغاري un certain moment et j'étais pas cette maman que je voulais être du tout pourtant il a fallu que je me pardonne pour pouvoir avancer bien sûr وقت اللي واحد يقول لي شبيك قولوا لي حتى شيء شنو شبيني انت شبيك انا لاباس عليا هكا هو اجا في بلاصتي تو تعرف معناتها on devient très irritable on projette sa colère sur les autres mais en fait ce qu'on est en train de faire inconsciemment c'est de chercher la nanoseconde de répit on veut juste avoir la paix juste se reposer un moment juste ne pas avoir à penser à toutes les choses qu'on a à faire نحكيش كان على الماتيرنيتي نحكي على التاش ميناجير على لي زونجاجمون envers les membres de la famille نحكي على الخدمه نحكي لي زونجاجمون لبرا لي كورس باش تهز الطبيب باش تمشي باش تخلص فاتوره اكسيتيرا معناتها دي مامون qui se retrouvent علاش قلت لكم ان البورن اوت راهو ماتيرنيل ne concerne pas que les mamans
qui ont une activité professionnelle. Être maman à plein temps, je pense que c'est le travail le plus dur qui soit. Je me rappelle que quand je bossais, je m'échappe, c'est un moment, le moment le moment de repos بتاعي هو الخدمة. Je sortais de ce confinement avec les enfants. اللي هم ربي فضلهم bien sûr نحبهم mais الوقت j'étais tellement fatiguée tellement dépassée que ما نحبش نشوفهم معناتها نحب ناخذ كونجي نحب نهرب et je suppose معناتها اللي je peux imaginer que certaines mamans يوصلوا ساعات للإيتا هذايا اللي elles sont dépassées ما عادش ينجموا معناتها يواجهوا السيتواسيون هذايا. On est frustré, on ressent beaucoup de frustration et donc ça ressort en agressivité, en colère, on est très impulsif. نشعلوا من حتى شيء. Mais il y a aussi ce repli sur soi, peut-être ce besoin de solitude. وقت اللي ما نجمش je ne peux pas être dans la solitude اللي أنا نحب فيها مش solitude معناتها isolement quand je ne peux pas être seule avec moi-même physiquement je vais me renfermer à l'intérieur de moi-même يعني نولي je développe une capacité euh, de d'être seule même quand je suis accompagnée de personnes donc là c'est un repli sur soi اللي يولي dangereux على خاطر on n'est plus dans la communication où les autres اللي عايشين معنا ما ينجموش يفهموا ils ne peuvent que regarder être désolés se sentir impuissants ou pas devenir eux-mêmes en colère parce que la situation ne peut pas durer comme ça donc هذوما الكل ce sont des symptômes اللي اللي برشا beaucoup de mamans peut-être يعرفوهم beaucoup de papas peut-être يتفرجوا في اللايف نتاع اليوم qui peuvent reconnaître certains symptômes chez leurs femmes quand elles étaient mamans جدد معناتها jeunes mamans والا حتى توا راهو ce n'est pas une situation agréable ni pour la maman ni pour les enfants ni pour le mari وهوني نقول لكم معناتها le premier pas pour s'en sortir c'est le dialogue oser en parler oser en parler parce que vous allez voir que vous n'êtes pas seul les mamans qui connaissent le burn-out cet épuisement émotionnel ce détachement ce reniement يبعدوا au point اللي يوليوا معناتها مسكرين على رواحهم dans quelque chose de sombre معناتها وهون نوليو نخافوا عليهم ونخافوا عادي معاهم donc بالله parlez parlez à une amie en qui vous avez confiance parlez avec votre conjoint mais bien sûr فما طريقة راهو si vous voulez résoudre le problème en le pointant du doigt ça ne marchera pas ça ne fera que augmenter معناتها ولا les tensions accroître les tensions et vous éloigner encore plus. Et ça, c'est dommage. Donc, dialoguez avec votre conjoint, dialoguez avec vos mamans, avec vos amis, avec vos sœurs. Aussi, vous partagez ça entre mamans, soit dans une sortie, on peut dire voilà, les filles, on va sortir sincèrement par rapport à notre vécu de la maternité, comment est-ce que vous le vivez, demandez et vous allez voir. Toutes les mamans sont des monstres. On est loin d'être des monstres. C'est ce qu'on croit. Et à partir du moment où on ne s'alimente pas, مش ماكلة ما نغذيوش رواحنا ما ناخذوش وقت لرواحنا ما نتلهوش بصحتنا ما نتلهوش بصحتنا المونتال زاده ما ناخذوش وقت pour notre loisir مش معناتها راهو باش نولي نهار كامل وانا خارجه وانا نهار كل شيء dans la juste mesure معناتها إذا كان أنا je ne peux pas être bien avec moi-même je ne peux pas être bien avec les autres et c'est la base de l'éducation psychologique quand on vous dit oui mais en même temps ton enfant il faut vraiment que tu le comprennes et il est quand je le comprends il est quand j'arrive pas à me comprendre il est quand je ne me pardonne pas
Et en plus, on me met la pression avec des tu dois et il faut faire ça. نعاود نرجع في culpabilité parce que je n'arrive pas à être la mère parfaite اللي تقول عليها l'éducation positive. Il ne s'agit pas d'être une maman parfaite ou un papa parfait. Il s'agit de faire de son mieux. Et il s'agit أن نقفوا لرواحنا اللي نحسوا اللي احنا بدينا نبعدوا على رواحنا وبدينا نتعبوا sinon ça devient dangereux et pour nous et pour nos enfants et pour la relation de couple. الحاجة الأخرى اللي تنجموا تتوجهوا لها bien sûr un accompagnement. C'est bien وين نعاود نقول لكم معناتها ما فماش هوني مش نقول لكم شكون تمشيو شنو هو لو كور معناتها اللي تمشيو له ولا شكون الشخص اللي تمشيو له هوني نتوما والعبد اللي ترتاحوا له que ce soit un psychiatre, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, un coach ou elle les deux. معناتها rien n'empêche, rien ne, tous les métiers d'aide sont là pour vous accompagner et c'est à vous de choisir et de voir avec qui vous voulez faire ce chemin. Il y a, comment dirais-je, la première étape, c'est de se poser et et de dire, OK, j'accueille ce qui vient. J'accepte de ne pas être cette maman parfaite. Et c'est pas grave. Parce que même si je n'ai pas le temps de prendre mon enfant dans mes bras pour lui faire un câlin, eh ben, il ne manque de rien pour le moment. Il mange à sa faim, il est propre, il est en sécurité. Je ne l'agresse pas. Il a l'air de se développer normalement. Et c'est déjà énorme pour que je puisse comptabiliser الحاجات الباهين اللي نعمل فيها. خاطر هذا on oublie de le faire. نقعدوا نشدوا في الشحطة اللي عطيناها ولا في الصيحة اللي عملناها ولا وقت اللي هو جاي يحب يبوسني وانا قلت له فك عليا على خاطر انا وقتها تعبه وما فهمتوش خاطر هو مستني يجي يقرنن اما وقتها بالزهر وقت اللي انا قلت له فك عليا هو وقتها هو باش يبوسني. Donc c'est jamais synchrone en fait. نقعدوا باقي dans la culpabilité. Et c'est pourquoi en fait je pourrais vous parler du programme de coaching que j'ai créé spécifiquement pour les femmes en fait, mais il pourrait aussi s'appliquer pour les hommes. Mais la démarche, tellement, euh, quand quand j'ai commencé à me reconnecter à moi-même et à commencer cette activité pleinement d'accompagnement, j'ai vu instantanément et d'une manière très intuitive une démarche, voilà, un programme de coaching pour les mamans, pour les femmes. Les femmes, pas forcément les femmes qui ont des enfants. Un burn-out, ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out, une situation familiale avec des obligations. Donc c'est un programme qui permet en fait à toute femme qui désire, euh, en fait, qui sent que, elle est épuisée, qu'elle est vidée, qu'elle n'en peut plus, qu'elle est impuissante, qu'elle se juge d'une manière négative, qu'elle n'arrive pas à avancer, elle ne voit pas le bout du tunnel, elle croit que c'est une mauvaise mère, qu'elle n'a pas de place dans sa vie et qui vraiment a besoin de respirer pour prendre le recul, elle a l'auteur nécessaire, prendre de la hauteur pour observer un peu sa vie et redevenir un peu le maître du jeu. Revoir les priorités, dépasser les blocages et puis réécrire son histoire de vie, aussi réécrire son passé parce que ça rate. On est contaminé par ce que nous avons vécu, par le modèle parental et les Rechner, et puis à pouvoir se projeter aussi dans une vie plus sereine, plus équilibrée, où elle aurait sa place, où elle aurait cet espace-temps pour elle, pour respirer, pour se remplir d'énergie, pour pouvoir justement être disponible et présente aux personnes qu'elle aime de la manière qu'elle souhaite. Bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps et c'est un exercice qui ne finit jamais en fait. Les challenges de la maternité et avec les enfants, ce sont des challenges continus qui nous confrontent à nous-mêmes, à nos peurs, et à notre manière de voir justement cette parentalité. Ce programme, il permet un peu de lâcher prise sur certaines choses. اللي هما justement يخليونا نكبشوا في حاجات اللي ما همش هما المهمين
لكن ياخذونا برشا وقت وبرشا انرجي، ويخليونا ناخذوا طريق اللي يبعدنا على رواحنا، ويبعدنا على الام اللي نحب نكونوها، والمراه اللي نحب نكونوها، والزوجه اللي نحب نكونوها، والصاحبه اللي نحب نكونوها dans tous les domaines de vie en fait. Donc le programme s'appelle Révèle pour la révélation de elle, la révélation de elle, la femme. C'est c'est un programme qui se fait en accompagnement seul ou en groupe. J'ai fait les deux expériences. Seul, c'est efficace, bien sûr. En groupe, c'est encore mieux parce qu'il y a ce partage, cet échange et cette sensation de soulagement parce que on n'est pas seul. Et puis aussi de voir un peu dans cette intimité de partage ce que vivent les unes et les autres. On arrive aussi à relativiser beaucoup de choses et à valoriser ce qu'on a à un certain moment pour pouvoir prendre tout ce qu'on a aujourd'hui comme base pour construire un avenir plus serein qui peut commencer dès la minute d'après. Il s'agit juste d'une volonté, oui, mais tout d'abord d'une prise de conscience. Une prise de conscience de dire, OK, je ne suis pas parfaite. Et je parle aussi pour toutes les personnes, pour les hommes, pour les femmes, mariées ou non. On est lâcher prise sur la perfection. C'est peut-être, ça pourrait être le sujet, voilà, la thématique d'une séance. Euh, et de dire, OK, il y a des choses euh, qui sont un peu imposées à moi. أمي تقول لي هكايا، بابا يقول لي هكايا، راجلي دار راجلي، المجتمع، التلفزة، mais ça aussi. بالحق je pense que depuis que je ne regarde plus la télé, je suis beaucoup plus sereine. Et maintenant, quand je regarde des scènes parfaites, ça me fait rire. Parce que ça n'existe pas. Et c'est très culpabilisant. C'est très culpabilisant de voir ces publicités où les enfants et les parents sont à table en train de manger des légumes. تخبش عليه حوايج نضاف وصغار ياكلوا في الخضره ولعبة الكلطة. Mais ça n'existe pas. Mais montre-moi où est-ce que ça existe. كونش إلا كان فما شكون شادد عصا التالي. Ça n'existe pas un enfant qui mange proprement. Ça n'existe pas un enfant qui passe toute une journée en toute autonomie. Ça n'existe pas un couple qui ne se chamaille pas. Les conflits, c'est bien. C'est pour avancer parce qu'on ne peut pas rester toujours à la même place. Je sais pas شكون هل تنجم عندها صغار وعندها دار وعندها خدمة وعندها مسؤوليات اللي تقوم باربي non ça n'existe pas وتشوفها عندها 4 و5 صغار وهي ok c'est des choix معناتها c'est des gens ce sont des modèles qu'on peut suivre في حاجات في حاجات ماهوش قرآن مش العباد الكل لازمهم يكونوا هكاك ناخذوا rien que le standard de la beauté ماهوش كيف قبل il y a des endroits où elle a حتى en Europe on engraissait les femmes avant de les marier. La cellulite était un signe de beauté. اليوم شنو نعملوا احنا؟ يعني on nous impose des standards وكي انا الباتريمون جينيتيك نتاعي ما يقابلش شنو نعمل؟ je, je rentre pas dans le moule donc je suis mise de côté. وقت اللي l'image de la maman idéale معناتها لازمها تكون شي طيارة وانا je correspond pas معناتها انا الشكارة والبحر mais non il faut vraiment être très conscient de sa valeur et de prendre les injonctions نتاع les parents نتاع المجتمع avec mesure avec معناتها مش ناخذوهم كيما هما ونطبقوهم. Ok, je prends ce qui est ok pour moi et pour mes enfants et je ne prends pas ce qui n'est pas ok pour moi. نجمو نحكيو par exemple على la problématique de l'allaitement. فما شكون elles font le choix d'allaiter فما شكون ما يحبوش فما شكون ما ينجموش فما شكون يحبوا ما يخلطوش فما شكون ما يحبوش وترصي لهم c'est des choix personnels. Ce sont des choix personnels basés sur un vécu personnel, sur un capital santé personnel, sur la base d'ambition et d'objectifs personnels. Donc personne ne peut juger les autres. كل واحد
il est le bon parent pour son enfant, puisque ربي اختار باش يعطيه الصغير هذاك للبارون هذاك. فما برشا تبلبيس باش نقول لكم ليه؟ وي كل يوم تبلبيس. أما زاد احنا puisque on sait apprendre, la parentalité aussi, c'est un processus d'apprentissage. On apprend avec son enfant. نبلبزو ونعاودو نراجعو رواحنا. On partage ça avec son enfant بالكلام حسب الكلام اللي نجم يفهم بيه. On s'excuse إذا كان on doit s'excuser et on avance. Et on avance. Plus on est dans, plus on s'accepte comme on est et on est dans l'authenticité مع رواحنا et plus on est dans la transparence مع vis-à-vis interne, notre communication est claire, les besoins internes on peut les communiquer et puis on peut avoir aussi cette assistance من العباد اللي دايرين بينا. خاطر وقت اللي نعمل كل شيء وانا نغزل من داخل نقولها ما حتى حد ما يعاوني يبقى حتى حد ما سمعني وحتى حد ما بو دوفيني خاطر حتى حد ما عنده اون بول دو كريستال والليكتور دو بونسي حاجه مازالت ما توجدتش في الحياه معناها حتى حد ما عنده لا فريكونس باش يسمع لي خاطر شنو يخمم. Heureusement ou pas, je sais pas. C'est vrai qu'on peut dire des choses, des atrocités à l'intérieur de sa tête, mais n'empêche, même si on ne dit pas des atrocités, verbalement نجموا نوجعوا برشا كلام وبطريقه نجموا مثلا الكلام اللي نقولوه هو ماهوش جارح لكن الطريقه اللي نقولوها نجم تكون ماهيش مزيانه وماهيش في اللافونتاج تاع العلاقه. دونك هذايا الكل بون دخلت لو كوبل دخلت لا فامي دخلت لا فام هي ان طونك معناتها son jardin secret à elle معناتها. Mais pour moi c'est la femme elle est tout ça et toute personne elle est au pivot de tous les domaines de vie نتاعها et la femme particulièrement parce que نحب ولا نكره on est dans une société راهو ماهيش خاطر تونسية عربية إسلامية non 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 c'est partout pareil تقول لي émancipation de la femme وهو عندها oui et chapeau bas à beaucoup de papas qui aident de plus en plus parce que la vie l'exige et parce que ils sont en train de mûrir, ils ont vu leur maman souffrir et avec tout l'amour qu'ils ont pour leur femme et le respect qu'ils ont pour la femme, ils peuvent mettre la main à la pâte. La coparentalité, par exemple, c'est une solution au burn-out. Lorsque les deux mettent la main à la pâte, ça devient beaucoup plus facile et plus supportable surtout. Même si c'est difficile, ça devient plus supportable à deux. Donc, partagez اقبلوا رواحكم كيما نتوما وقت اللي تحس حاجة ما تخليهاش ما تمشي تقولها دون مانيير كرو. اما اذا كان جيت تحكي لروحك في حكايه اللي انا مانيش باهيه واللي نعمل فيه كعبه وقد ما نعمل ما يظهرش وما on ne me remercie pas assez donc اللي نعمل فيها parlez-en, dialoguer, partager, échanger. على خاطر le fait de verbaliser là c'est très important. نخرجوا les pensées اللي عندنا ديما نأكد la manière de le faire là elle est très importante. Euh, dialoguer, c'est pas accuser l'autre ou elle a juste déversé sa colère sur lui, c'est partager d'une manière objective, sans ressenti, sa manière de voir les choses, de dire à quel point les valeurs qui sont touchées dans cette situation et quel est son besoin à cet instant-là. J'ai besoin que tu m'assistes, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de quelqu'un qui m'assiste, qui me seconde. Il y a toutes ces thématiques, voilà, ces problématiques qui peuvent être posées à temps en temps réel معناتها une chose à la fois مش حتى يولي لو كيمول حتى نهار واحد يترشح يا اما سي لو ماري كي نون بو بلو يا اما سي لا مامون كي نون بو بلو معناتها l'épouse qui n'en peut plus et في الاخر c'est le cumul de tout ce qu'on n'a pas pu régler avec soi-même et avec l'autre qui a raison de la relation finalement la relation avec le conjoint et la relation avec les enfants. Donc j'espère ما طولتش عليكم on était supposé نكملوا ما ساعتين ونص mais à cause de la coupure donc j'ai prolongé un peu. Euh, donc je vous invite si vous avez aimé la vidéo à la partager, à la liker bien sûr et à me faire parvenir vos remarques et vos commentaires par rapport à cette thématique. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis je vous retrouve jeudi. On s'arrangera pour l'heure. Vous me direz si 13h30 est
est un horaire convenable ou pas. Et ben, je vous dis, Cheikh Taïba, j'attends vos propositions de thématiques et je vous dis à jeudi. Bye bye.